warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good How are you morning, Mr. today? Robi. Halo, perkenalkan nama aku Robi Oktovan. Dan aku akan menjelaskan di sini tentang listening to song music by Nicky, High School in Jakarta. Okay, first listening to song lyric Nicky, High School in Jakarta. Pertama, mengenal lagu Nicky, makna dalam lagu Nicky. About Nicky. Nicky atau Nicole Zevanya adalah penyanyi atau penulis lagu asal Indonesia yang berkarir di US di bawah label 88 Rising. Ia lahir di Jakarta dan bersekolah di Sekolah Pelita Harapan Lipo Village. Lagu Exploding Jakarta dirilis pada 12 Agustus 2022 sebagai bagian dari album Nicole, terinspirasi dari kenangan nyata Nicky semasa SMA di Jakarta. Latar belakang dan trilogi cerita. Lagu ini bukan sekedar track berdiri sendiri, melainkan bagian dari trilogi naratif atau prequel yang menceritakan kisah cinta masa remaja Nicky bersama mantan kasihnya semasa sekolah. High School in Jakarta bagian 1 atau awal mula menceritakan bagaimana mereka pertama kali bertemu di klub teater sekolah dan mulai jatuh cinta pada malam Halloween tahun 2013. Bagian 2 yaitu menggambarkan fase hubungan jarak jauh atau LDR yang mulai merenggang setelah lulus sekolah. Ocean and Engines bagian 3 atau akhir cerita menjadi penutup yang emosional, di mana Nicky akhirnya merelakan hubungan tersebut karena sang mantan harus pergi jauh. Makna lirik lagu. Lirik lagu ini ditulis sendiri oleh Nicky dengan gaya yang sangat personal, menyerupai lembaran buku harian masa remaja. Beberapa metafora menarik di dalam liriknya antara lain Sparta Modern Sparta atau Had No Chance Against the Teenage Suburban Armadas. Nicky mengibaratkan kehidupan sosial anak SMA di Jakarta layaknya kota kuno Sparta, penuh dengan kompetisi, gosip, drama, dan tekanan sosial dari kelompok pertemanan atau suburban armadas yang sangat kuat pengaruhnya bagi mental remaja. We were a sonata, thanks to tight life fathers. Hubungan mereka diibaratkan seperti sonata atau komposisi musik yang rumit dan hati-hati. Mereka harus kucing-kucingan dan sangat menjaga sikap karena sosok ayah mereka yang cenderung kaku, tertutup, dan protektif. Penyebutan nama-nama asli Nicky secara belak-belakan menyebutkan nama teman-teman yang aslinya semasa sekolah seperti Amanda, Natasha, Zoe, Kendra, Rachel, dan Abi, yang memberikan kesan bahwa lagu ini sangat autentik dan personal baginya. Konsep musik video. Musik videonya dikemas dengan estetika film komedi romantis atau romcom Hollywood era 2000-an awal. Meskipun bercerita tentang sekolahnya di Indonesia, proses syuting video klipnya dilakukan di Palisades Charter High School, Los Angeles. Nicky berperan sebagai dirinya versi remaja. Karakter mantan kekasihnya atau yang sering disebut fans dengan nama samaran Ben diperankan oleh aktor Peter Adrian Sudarso. Di dalam video, penonton bisa melihat detail-detail kecil seperti pembuatan jabat tangan khas atau couple handshake yang nantinya muncul kembali sebagai simbol kenangan di video klip Before and dan Ocean and Games. Oke teman-teman, sebelum mulai sesi pertanyaan, saya bakal memutar musik dari lagu Nicky, High School in Jakarta.
moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't, cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be in Val's place. You don't text at all and only call when you're off your face. I'm petty and say call me when you're not unstable. I lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't, she doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better, cause you're older. Are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, a comedy drama. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Natasha's moving to New York, probably sometime in August, and I'm spending the summer in Singapore. I'm so sad I can't tell you shit anymore. I made friends with Abby this year. How I Met Your Mother. We're moving in March or so, and although you bring me to tears, I'm glad that we gave it a go. High school in Jakarta, American summer. Had no chance against the Marxist girl with marijuana. I was your pinata, she was a star charter. Glad she gave it to you to heart, but I loved you harder. High school in Jakarta, I won't but I wanna ask you when you talk about it, do I ever come up? Say thanks to your mama, now we're through. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Oke, sekarang masuk di pertanyaan nomor 1. Siapa yang bisa jawab? Satu, yaitu di tahun berapakah kisah cinta masa SMA Niki dalam lagu tersebut dimulai? Saya Betul ya, Mister Pan? nomor 1, jawabannya B, Oke. 2013. Masuk di nomor 2 dulu ya, Pan. Nomor 2 yaitu dalam bait pertama, siapakah nama teman Niki yang diceritakan akan pindah ke Colorado? Siapa yang bisa jawab?
Saya Sir. B. Amanda. Oke, Wisnu. Jawabannya kita keep dulu. Kita ke nomor 3. Niki mengibaratkan kehidupan sosial anak SMA di Jakarta yang penuh persaingan dan drama seperti kota kuno apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya lagi, Mister. Oh, Epan lagi. Oke, apa Epan jawabannya? Jawabannya A. Sparta. Oke. Oke, mari kita lihat jawabannya. Ya, benar semua. Kongres Epan, Wisnu. Thank you sudah menjawab pertanyaannya. Oke. Sekian dari saya. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan, High School in Jakarta adalah sebuah mesin waktu emosional. Lagu ini menangkap esensi dari cinta pertama yang intens. Drama masa remaja yang terasa seperti akhir dunia saat itu. Hingga pahit manisnya perpisahan melalui lagu ini, Niki berhasil mengemas pengalaman personalnya yang elit menjadi sebuah karya pop universal yang membuat siapapun rindu dengan masa sekolah mereka. Oke, everyone, thank you atas partisipasinya. Bye-bye.